Baik, selamat pagi ngagai kita semua ke benar mendak berita Iban pukul 11 pagi. Tu batang berita. Jalai Besai nuju Kampung Mawang Taup bak serian runtuh lemai kemari. Penusahnya ngujung ke peranak bak genturung pendiaunya endak uliah mindah kini-kini. Pemadah Palan Gerakan Operation Upis Bumba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madahka sidak nerima kangau telefon sendang penusahnya urung pukul 4.16 lemai. Nangkan kenyak sidak ngerah raban ari BBP serian ngelawak nur penusah kenyadinya. Terang ya Ketua Raban Bangsa kampungnya Ud Ang Madahka penusahnya nyadi urung pukul 2 lemai hari Minggu. Bumba udah berjalan ke patau serta ngelalau peranak di kampungnya berjaga dikena nyeliah ke penusah bukai ke endak di sadang nyadi. Tambah JBPM Sarawak, Bumba megak udah masang tanah awak ke pengguna ulih berjejimat. Bisik 135 ruang bilik, sebuah sekolah primari ngau sebuah tadika terkerugak ketegal penusahnya. Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Yot megak bisik datai ngabas nur penusah kenyadi. Kaban Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing Madahka minta Komiti Pengatur Penusah Ngenyen Negeri Sarawak JPBNS engau upis pengerai dipinta berjalan ke atur endak ngemendar ke permis dagang beroperasi maya musim pengerami tahun baru Cina. Nanti semak pekerja bak permisnya bisik kes positif COVID-19. Tujuannya dikena nyeliah ke pengelekai COVID-19. Kotiong Madah hentik semak standard atur pengawal SOP ditenduk ke oleh ngerugat pengawal raban gawak di luar tak bebenar nagang pengelekai igek penyakitnya. Tajak pihak ia madah ke gayanya mesti sebelah ngau peminta agensi penerit atur ke senaka oleh nyaga pengerai mensia mayuh. Lebih hagek hentik semak bisik kes nyadi bak dalam pekerjanya. Nangkan kenyak ia kemegak duta khas Menteri Besar ke Republik China madah ke pengawal dagang ke bisik ngerikot ke kes mesti ngetu ke operasi sidak nak lama. Premis minat dekat dibuka baru sepengudang upis pengerai netap ke sentang risiko berampit udah nyapai tikas kelikun. Tio megang ngelalau semua pedagang tak ke pengempu premis dekat ditinggal hukum undang-undang untuk semak ditemu sengaja ngelalai tak ke nyimpan penerang ke bekawal ngau pengawal tasat. Pejalai ke kandang endor mengeri di Peliliah Bintulu mesti dipatau terit dikena nyeliah ke salah guna pas pejalai antara kandang menua. Tebal lagi maya musim pengerami tahun baru Cina dikena nagang pengelekai pandemik COVID-19. Kaban Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing Madahka, Komiti Pengatur Penusah Ngenyet Pelilih JPBB Bintulu bergulai ngau Polis Diraja Malaysia PDRM serta Raban Sordadu Malaysia ATM dekat lengkas berjalan ke ngempang jalai alun bak sekedak jalai di pelilihnya. Tungawul jalai mengeri ke Bintulu, Sibu ngau Miri serta jalai tebing tasik Miri Bintulu ngau jalai Sibu Bintulu. Berduduk ngonyak Tiong ngansak mensia mayuh ke dekat nyambut tahun baru Cina, nak tak ngurang ke pemindah sidak dikena nagang pengelekai penyakitnya lebuh musim pengerami. Ia megak madaka mensia mayuh ke tamak ke pelilihnya mesti bisik ke buah, ke berat, ngau dokumen ke patut lebuh berjalai merakak kandang menua. Ia masuk ke jakutnya pengudah ngulu awam situasi COVID-19 bak Bintulu, maya hari Minggu. Berindak ngonyak ko ia madahagi sidak kenadai dokumen, dekat patut dipinta nikal baru ke kandang menua sidak. Agensi penerit atur berbenar dekat ngetu ke pengelekai igek penyakit tu tebal agik maya musim pengerami. Penyampau Raban Tasabah nurun nakak pagi tu. Ti dibanding gau malam tadi, tang penyampau palan pengenduah PPS bak dua peliliah menuanya mengkang baka kemari. Diteka penerang Sekretariat JPBN Sarawak nakak pukul 8 pagi tadi, bisik 813 ikut Raban Tasabah hari 275 ruang bilik agak 9 PPS entek dibanding ngau 823 pukul 8 pagi tadi. Bisik 638 ikut Raban Tasabah di Pelilih Serian hari 210 ruang bilik di engkah bak 5 PPS. Antara PPS tu ianya Dewan Kampung Selabi Entukuh 42 ikut, Sekolah Primari Tanah Putih 338 ikut, Dewan Komuniti Serian 148, Dewan Kampung Rimba Padi 75, Ngau Balai Mayung Guna Rancan 35 ikut.
Nangkan kenyak dipilih Simunjan, Raban Ketasah, Mengkang 175 ikut, bak 4 PPS ianya bak Dewan Komuniti Lubuk Buntin, 27 Dewan Mesra Simunjan, 96, Dewan Kampung Entangur Sebuyau, 40, ngau Masjid Kampung Seruyuk, Sebuyau, 12. Pengerembai berita COVID-19. Sarawak ngerikut ke Siti Agik kluster COVID-19 di ngawal pengawak ngintu pemati maya hari Minggu lalu, bisi 59 kes positif. Ketua Direktur Pengerai Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah Madah, kluster seruasnya mungkur pelilih beluru engau miri, lalu diriput ke kes indeks klusternya positif maya 30 Januari nyin tadi. Koya Megamadah seberauto sitek kluster temungkur pengawak ngintu pemati kalak diriput ke ianya kluster pasai tenakak kedeto udah ngerampiat 2,359 iko. Kerikut kelimpah kluster seruas ngau kluster Rurung Mawan, 5 agik kluster baru kes COVID-19 ditemu maya hari Minggu, teknya dika penyampau semua kluster bisik 895 kes. Komiti Muhtar ke Penusah Ngenyat Negeri JPBN Sarawak dekat ngenak sistem zon di Sibu. Dikenak nentu ke setiap kandang gedornya nitiah ke penyampau kes positif COVID-19. Menteri Muda Kaunsil Kandang Menua, Enggau Pengawak Berumah Sarawak Dr. Anwar Rapai Madaka. Pemutus berjalai ke sistem zonnya nitiah ke ngagai model sama bakal sistem zon umkop dengki ke diguna sebedau tu. Koya Madah ia dekat beranau ngau pemesai pengerai Sibu Dr. Johun tentang perkaranya ngau dalam timpuh ke semak dikenak ngemanah ke ngau ngulih ke input bekau sistemnya. Koya Madah dengan caranya sida ulih ngatur strategi cara nagang penambah kes positif COVID-19 bak sesebengkah Kandang Nur. Anwar kemegak-megai tanggung pengawal JPBN Sibu Madah, caranya udah mantap mensiamayuh nemu Kandang Nur kebisik kes tinggi positif COVID-19 serta ulih nyeliah ke ngelawak Nurnya. Bisik 789 iku ditan polis di Raja Malaysia PDRM ketegal ngelanggar standard atur pengawal SOP atur nagang pemindah PKP. Hari penyampaunya 764 iku di kompaun, 21 lagi di reman serta 4 dilepaskah pengudah dijamin maya hari Minggu. Menteri Kanan Pengelikun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Madah antara penyalah sidak tok ianya nak ngenak sengkabung mua temungko 191 ikut merakap pilih ngau negeri nadai pembenar 160 nadai seraka fizikal 110 nadai nyedia ke kerban ngerikut kedirek 128 premis beroperasi lebih jam serta nadai pembenar 41 ngau pansut rumah nadai kebuah 23 kes. Bisik 1,159 terminal perengkap pengangkut darat, terminal perengkap pengangkut air 256, ngau terminal perengkap pengangkut langit 95 udah dipatau. Nangkan kenyak bekawal ngau ops benteng Yamadah 20 ikut peranak menua luar nadai pemenar tok kepati ditangkap ngau 4 perengkap pengangkut darat udah dirampas. Lalu bisik tertemu ke 79 bot ngau kapal batasik menua dengan 4 aktiviti berjalan ke pengawak matau. Beritanya tadi ngujung ke berita Iban pagi tu, kami seruran berkongsi ke berita ti pemaduk baru ninteng hari ngagai kita semua. Jadi teruskan bergulai ngau kami bak TVS 122 Astro.